niye an kilji min na kunu do tunye nyinin kalike ko an ko ciden ko an tigi alate nyakele dajjali nyakele de akini nyakilendo yala nya fula de be alalawa antun ko amma sunna mo ka kuma shiga ola amma nyinin ka ola ntara ibnu usaymin ka majmu fatawa jiju folo babu la sima wa sifati uya nyinin kan ni na yala ambe nya fula sabati alarawa ako oho ahli sunna wal jamaa uya nya fula sabati alala kata abali hasan al asari nunu nka kitabu ma kata shaykhul islam ibn taymiyyah ka kitabu ma qur'ana ayaw hadisaw dajalika hadisaya ad-dalila doye ako dondola bahya nati kaciden to mimbarika ako inna rabbana shamiyan bashiran fasar ila ainihi ko ciden ko antigi ala abe meni ka be yelike ciden ye koriya fe katanye fulama hadisa wore nana minya bi hurata ka hadisa ako ciden ko sallallahu alaihi wasallam inna li musalla inna li abdu idha qama ila salati innahu bayna aynay rahman koni jomulila kata sallima koybe ala fula ni ala nye fula de koro donc kuma sahale ahli sunna wal jamaa bolo nye fula de be alala bima yaliqu bi jalalihi bila takyif wala tamsil wala ta'til ani fana doko ewa minye ewa anye taqdiru munufo nanina anko taqdiru yawmi ad-dalila ye wa kullu yawmi huwa fi san wa alayhi salam tewu ko wole kala ukacca ko ulu be sira jumanta wo abe sura minta sinyala ye kuma min fo kuma min do nyinin kale ka kanka me akajabu ka gele parce que na ya soro jamana kono ya de doni ke bagaw bawumbolo min ya ahli sunna wal jamaa andalem bula doni yere sabatlena haqiqa bu bololu de be se ka koriya ke aye karasallame aye tugu karasako aka lame karasa fule nye tabulu min ya bolo la hala munu nya bolo anyere yankonna jaye kaye ka dese ate sunna ka abe bidia de ka aya yere kolosoma aka nyesi karasa lankawma aka doni nyinu ofe ode kala ode be kalande nafa saudiya nunu bo chogo de la sisa cheikh salu fawjanu nunu fule ala yuke karamo bawye ka doni haqiqa duma ubese ka koriya ke kalande unye nu ye karamo ye jengena ute fenfuye folo ube konnanja bekiye iye tabulo minta ye tasira minta aqidatu ahli sunna wal jamaa'ita ka ya bila sakiko ni uka kuma me isa girawi ko kato aqidatu ahli sunna wal jamaa'in salo ka tabulo ka fule ni ma sayi ko desere la ba fo kalande unye o ba fo ka kaseto lo ba fo derisu la ya yire koroshi karasama aka haklina mani abe bidia de ka bidia mo de do aya yire kolosama donc am mo so yaro ka gele o be kalande unde ko kosobe mais ayire ba laje ala munajala lahu ayneni wal lisana wa safateni wa hadainahu najidain hada madin kilen kile be alay nya fula kila kanen kila kasira fula de yire la nyenye nyuma nyenye jugumaye mimbe ala tafo ka ciden tafo ka salafu tafo bil adilla aghiratu ahli sunna wal jamaa salafu salimun don ke ba munun tamina am fananye parce que mugo kilen kile kani yire ki damana ahmad ibn hanbali mun tora banka jamana ka karamugo chaman de be ulu yire yu yire ke malikiye ku yire ke ahmad ibn hanbali ku yire ke abu hanifa ite seka bombaji tokofo ite seka kitabu fuye ite seka usemunu tokofo ite seka kitabu fuye ite seka albani tokofo ite seka kitabu fuye uyu yere ke kwa nunu nye cheude au nde chenye ni nye kataru bere bari danze bere bari chinyali bere bari ni mugo sabami ni nyo fanka wakati laba nasite balola nunu nyere nube kuma fu mugo munun temena ulu fana nye doni keba ula ubulu eka kuma ula kaliki ka kitabu nyini kuka kitabu laje doni imbe mina nyogo na katade sheba uya mina chidena tabina uya mina sheba ula
tabi no ya mina ulula ambe doni mina nyogo nakata nin togo de la me ni awu tarakala awu nana mugo ya ahli sunna wal jamaa ka doni ke ba nyuma naka aqida kanye no ka kuma fora ulu ya drogu kun fori ka ba kro ka ba ma ko parce que utaka gele udagu bolo utaru bolo fakra mugo do ka kitabula katu hakilina fakra mugo do ka hakilina wala kasuro karamugo bamunun to min ahli sunna wal jamaa ukanyena mo yakono uko hada madun ku yire kolosi karamugo munun ka dirsunu ka kitabuma anka sunna karamugo chamande ubu dambe kata sunna ma o karamugo de yulu ka deliri tayroe jamana ka sunna be dila chugodi ate dila donc wala ba laje karamugo na ka aqida be aqidatu ahli sunna wal jamaa don ke baganyuma munun temina anye comme Ibn Taymiya Ibn Qayyim Ibn Ushaymin Ibn Baz Albani munun be nunun ka kuma wuni ku fo awye no bu ka aqidaka ube kuma ni qur'anai ube kuma ni sunnai ube kuma ni salafu salihu ka wa kuma wuye anu ka dalilan donc ayetugo ayo o doni ke baga sugu nyine jamana kuna ka tugulu ka dersu la kulame donc ambe blasrali min ka wuye ninde akope ni mugo min be arabu kawme ayire be do internetu kono abe kitabu nyina ambe ni doni ke baga munun fo ka aqida kitabu be abe salafu salihu ka aqida kitabu nyini sarahu sunna li bari bahari ni mugo munu ye jamiyo ko dona yere be sika yere bo arabu kanna sarahu sunna li bari bahari abulu nyini salasatu usul muhammad ibn wahhab qawaidul arba kasbu subuhati nunu kitabu tauhid muhammad ibn wahhab donc aqidatu wasta shaykh al-islam ibn taymiya fatawa li hamawiya li shaykh al-islam ibn taymiya at-tadmuriyya li shaykh al-islam ibn taymiya nunu na nyuguna sunna kitabu usul sunna lil alkai usul sunna lil imam ahmad ibn hanbali nunu na nyuguna abe ulude nyine ku kala ku do aka tafando yerela mo fari fakata nyede parce que salafu yo fo ko fari fakate doni di mo ma de fari faka bagate doni soro yere bonya bagate doni soro salafu yenni fo yere bonya baga ite doni soro mo mi fari faka le lo ite doni soro abe fari faka inde bla aka ka dina nyanyini salafu salihu katabula kitabu munun dilala aqidatu ahli sunna wal jamaa kitabu munun dilala nunun kama bo lude nyine ko kala internetu la uka son yere bi alhamdulillah aqidatu ahli sunna wal jamaa ka karamu yin kitabu nunun be sarahu abe be internet ka alaye neme minke aw nyanka wakati atese ka fo ka bawo me fari fakate yansoro donc aw be frere ke wodela seriya kera mugo munu ya aqidatu ahli sunna wal jamaa ku ba nyumanka abe uduka kashetu lamme abuka kitabu nyini donc karamugo munun be jamana kono nuka kuma be aqidatu ahli sunna wal jamaa ani qur'anani sunnani salfu salu katabulo nute bidiya fe abe atugu uluko kawulu lamme donc aka yere mabo mugo chama be jamana kono karamugo chama be nama yere ko samote foila kamugo fili parce que ulu yere de yaira sisa ko tawhidi bamfara tawhidi foli yere mandu ye sisa aban farake ja kwa tawhidi bamfara fariqu fil janna wa fariqu fi shayr ni mugo tawhidi be mugo farade abe jama kulu do bila katar janna munu ye tawhidi ta mugo ma tawhidi ta ibe ta shayr tawhidi bamfara ke fariqu fil janna wa fariqu fi shayr tawhidi bode kede ja kwa bode ke donc wala ka hakimanda mambe bila sarali min fo comme aw marché a degrema an ka fo kana karasallama kana karasallama kana karasallai karasallame amma se o degrema ani an ni mo sima sigi kombe huja joaka ko ambo fo mo ye mi alay hakili ka wirela wa alaikum salam mame ay muso solo fu mais bangari mu ko be saru fikina ana muso yaraka aya ma wo bon nunu na nyogona be sagi kata ko an be mun fo mogo ye aye muso folo furu adenw iko adenw be sara a fitinlamaw sara aye muso fulana furu aya mabonnina min ye muso do furu la aka wariju be abe ko lase wulu de ma muso kal ko lase aka fauma ka wariju ma ulu de beta ka done ke bawo nyinenka ande muso nin kuma nanama an kan kan mun kai ube uba shige furo muso ye min fo cinya bala furo be cinya tala ni cinya bala wulu yere be shiga konnan jiya min ke ceye
ubo konanja kai nu luka konanja manye donc ube don ke bawo nyininka nin ko be se na kanka ni munke wala nunu ni muskila uni ewa kele uni ewa mankaunde nunu be sagi muso beta ka wori jubi abeta ka ko nya fu wulu de be ni nyanyini parce que la yere ko qur'ana ko fa bo sa ahla fa bo so hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ala yere ko ni furu nya gambira hakili maka bo muso ka mo de la hakili ma ba ka bo cew ka mo ko ko la je woni nyogonce wa alaikum salam o demisenu munun be mo la salli sungalo la be konna jwa juman kuye o ambe konna nja munun kuye munun be mo la salli folo ka duskun kala ci alay o be salli munun ke ni mo ye o ku duskun kala ci alay ko ka sallu ke ala kama sallu kana ke be salli ni mo ye mo kun kanja do kun tanu ube mo be nafulo tu be nafulo munun di almami ma sungalo la la nyini kana ke nununya illa nyine ka ke ki duskun kalasi ka ke ala kama duskun ka kalasi amma fu mo kana qur'ana kala ka nyede me yere bi duskun do kana ka kalanke kanye ka furu ka ye u ka me u ka fu ikitan la nyine kana kuye ikalla nyine ka ke ala koye anu u yere ka sira ala nye u yere ni ala ce u ka sira ala nye duskun kalasi ko fe u ka sira ala nye u yere ni ala ce asabana ukake mogoye ku yere majige meni duskun kala sibi yere majige ukake mogoye munumbu yere majige kado qur'ana fulen kunna nema de do medoni ke bagati yede uko fana jatemina ko nye qur'ana durusi nyo fu ya sinya joloti ke doni ke bagade mogo pese ka qur'ana durusi ye confide iki yere jatemina kalandenye ye karamogo munun soro be misiri minna ye karamogo munun soroe unu ukaso ukakonanjauma ube konanja sira munun kiye ikaso ukakonanjauma kiyere majibuye ye kana jatemina ko qur'ana be ekunna tenin kunna doni be mbolo katemaka be fendo katemaka kani yere jatemina wala de qur'ana be kunna ye kufinde tanke ta mana do ta tafsiru ima doni wore nyini ima sariya doni nyini qur'ana be se ka sormo kunna ye kufiyede wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya nimbe suratul baqara kono ala ye kitabe dunke wala gosi ako kunfu mbe kitabe dunke wala ute foy do fo tawreta kolobu kunna droba kala kunfu ndero so sala bunte mi afana ko ne ayat tafsirila awa ko silama doni ke ba silama doni ke bana ni qur'ana ba kunna ale be qur'ana kolo kala ntugo de do kunna dro sariya doni tabro qur'ana famu tabro kunfi nde ya fana donc kalande on kan nindo ku yere do ube kalande ya dela ki majigi folo ko bisunga kalasi folo na ko sir alanye sabanna ko ke yere majigi bagaye misiru kono nani na kana u yere jate mina doni ke bagawe kalande de wu ye tuso u kasu mo ko bila siradema ambe durna mi faraka ube alanye siranya kono u ka jahiru ka kolosi ni alaye demiseni min ke sira degere ma bombo si bila kanadi kani bombo siddi tanke be mo la salli ifinu janto demsenu ku janto ka finu la silama sariya ko silama ka fini ka ke yoro na ka ke yoro la nunu de hadisa ko yere nunu banka figo de la ko de ya ton ko figo yere de ma fa bara ma ke nuye irsalati ko o izaru lil muslim ila nisfi saqi fa ina baita fa ila al kabain wa ma asfala minaka huwa fi an-nar ni nya risala ko lonje de o ci den ka hadisa de do ni arsala ya do an ka fego kalambaga ka finu tumbe cogo min figo kalambaga ngano u ka finu be cogo de ni nunu do fo ko fo itala hari yere kari sala kuna ya haramu ya akon ni ka fini jignale ka ba kuru fura duguma duru be tasuma kono fini te tasuma law fini tigi de be tasuma la ko min be mo do tasuma lawo o ko ifembo la ube pentola o ye kabaira junubu bele ba yere de nabi kanna mo fini be fufa no fini islamia sarebe ye fasiki de hari ka shari'atu mina ni ya hari furusiri lambe funu fufulaw ka ewa fasi ewa shari'a mina parce que namma ka shari'a mina nan ko karasai ka fini fufulendo nanya nyesi mi mambo bombo si dilen so ante sere so o de ya to ka shari'a be mina sinu ni islamia shari'a barabe bombo si dila ka shari'a temina minye ewa funu fufulay ka shari'a temina ni be fasiki Umar ibn Abdul Aziz dondola atumba fika kiri de tige ye sere de nati ko ale de sere min nana
aka bombosi be dafalendo me ya gafo ani fatu ni simimbe wa duguma dawolo duguma simimbe ani fatu abe wole odela doni ke bango dobolo be konte bombosi de la aye ke lali konninde sere bombosi be dafalendo ha me o yoroni kefulendo ani ataman sanfelangula abe do kofe ka bola ka dala kenye me bombosi mbe toba anola Umar ibn Raji ya lajete ako ete serede ako eye bombosi dila de e ka boye ka serete mina ani faatu ni sini mi na batike Umar ibn Raji ya konte bombosi dila konti ka sere mina eye bombosi kofela ni bombosi dila de donc abe ka ciko de omboro munum be ajanu ke alaka kelema bay ka tawluka bombosi de beddi munum be sallina wuluka bombosi de beddi ye baraw bade islamia kono aw nyana ni islamia dabara ni fende donc ambe konne je durna min ke qur'ana dursi bagaw demisen munum be mo la salli e ku jantu ka finula ale bombosi bommi na jantu ka bombosi la kana di finu kana fufu sino finu fufu le ban la salli dese de bannaw sino mugo ba ka fini fufa be foye de ka fini bila sariya hakela ni de seraka ala bodo de seraka tugu ciden ko ambi boye ke kam go tilele mbiri no la ke mais ni o kera jamana kono tasuma be wole parce que dina ma famu donc o de ya to ba to ka fasikala na de asal de sera la be salla ko fe ajunu ba yereka ni alimami sugu ciden ko ka sallite teme tilo ka janko kata sanfe ako alimami ni be mugo la salli ikone mbudu sukuna uyikoni dina kode fana ikasalite temetilo fulaka donc ala kan kisi kantanga ambe konen jel munken ni oyen nununde inshallah ko al qada wal qadar ko difference duma mbunu nyokonje al qadar oyede ni ala ya latiga sebelembe al qada oyede ni ala ya bo ashrafe masala ala ya latige karasabe nin garjage soro ni garjage soro la qada unana ala ya latige karasabe saw oye qadawiye oye latige be ni sara dome al qadaw wala al qadaru oye de latige al qadaw oye de na ay prikalaika te banyo famu dowe ñinin kali kelaw kacca doni folo wa alaikum salam tego ni ñinin kali abe do de la kan ni ñinin ka ko almamiu sallim min be bange ube fatiha kala kanye mais sallim min be gunde ni ebe soro ye se e ka fatiha tilanchema ulu birila yala bangele fatiha kala li bangele la ni gundole ute kele gundo tani bange tate kelenya de wa nyen kali bede ubede kelenya I jole ibe fatiha kala kanye chogo mide min be sallim min be bange ibe fatiha kala kanye chogo mide bangela de gundo to fana ibe fatiha kala kanye o chogo de la akala ikanye o chogo de la mais munna difference yera uni nyogonche ambolo ala de bidu sukundo me qaliba chaman ta yedu sukun kala sibariyade parce que na kambe me mo bake kala me kambe yere o yala kambe jaola samali be ke ola parce que mo bake kala me be tanu ola mais nana na gundo yoro la mo ta me dro aba kari nyogona ka kumbere mina bisun kala sibaliya dronde be nana ya alumami ubolo sino iba kala bangela chogomi gundo la kala ikanye o chogo de la o ko latige folo latige kola anye wudo fo hada madenki yere mina nyinen kali chama la lela foro minni al qadariya wuye ninde yusro ci den ka sebo tilela mo soro la munum be sikal latige al qadariya ko
ko hada madenka ala de hada maden dade me ko yere be bara ke yere de ka bara uta ko mun koso ko nan ko ala de hada maden da ibe bara ke ala de Allah tige ko ola ko ni mugo min ye bara jugu ke ko yomali kama do ko ni ala yido jannaba kono ko abe ko ala yitono ko pasgale de bara jugu latige ika iya ka sagira kido jannaba kono ko ola puru ko boye ala kana ke tonyali kelay ko ika bara munu nubu ke ko ala mu latige a hera da juguma do ko ala ma latige don nin ko keru bolo iraq utara hijula mogo do tato hijula ko ni ala sonna ne ba fe hiji yoro la ni cide ni ka seba do ka nyogon kumbe nyogonyaye nka latige nka nyinin ka latige la woni abdullah ibn umar ya nyogon soroy wiya abdullah ibn umar aya nyinin ka ko abdullah ibn umar ma ako mogo do ba aw mbolo ko latige te de abdullah ibn umar ko akonyi chuma ni sheruma ko ne kuma mugo madla yunani latige ni abdullah ibn umar barira kabila ko ne kuma ko mugo na yahudu kunu nyugo na sanu sadaqati na madani latige madalla latige la ko ala taminaye ko ne ko mugo ni asara ko amalli manani latige ko arjanna kirama haramu ya beta jannaba de mo tisikal limana barakar janna sura bara foy kadda Allah tigela ala de ko be Allah tige herawo ala de Allah tige bonewo ala de Allah tige me ala ma fo qur'ana kono ka bangeli ke yewa hera siray ninde bone siray ninde ayi hakkili ke ela ayi nyafula kila ayi tiro kila wa hadainahu najdain wa ma tasawna illa yasa Allah rabbul alamin suwabi e fona bolo nko garjage fana latigira mugo be amma garjage sebelen fosi sawa mugo juman sigira ka dugula ni ye garjage nyini toye a ko ne kan har garjage nyini ni ala ye mi sebe onana donye garjage nyini bila donye nafulu nyini bila awa bato bo chogode la dondo la chide sallallahu alaihi wasallam ni sebo kaburla akon mugo be ala ye sigiro labbe arjanna ka sigiro dilaya jannaba sebo ko fola ne takillu aw ko cide man te bara bilala yan sebe nuro men nata cide ko yimalu kullu muyassaru lima khuliqa lahu akoye barake de hada madin kele kala alayda yuro min doni kama bode bara no yayya abode bara no yayye fa ma man taga ha fa man atan wa taga wa saddaqa bil husna fa sanuyasiru lil yusra wa man baghila wa saghina wa kajjaba bil husna fa sanuyasiru lil usra akoni mugo ni sirana alanye fa man ata wa taga ni mugo mi i ala bato sirana alanye pinwo penye fen nogomaye arjanna bara ala bode nogoyaye ni mugo mi fana bagilu yara kire kare kabo alala minye jahannaba baraw de ben nogoyaye ni famurawa ani akado hada maden kelenkele dusukun kono bari bahari ko wodi atun ko aka sarfu sunna kala bari bahari ko sarfu sunna kono harisa salim bala ciden ka harisa salim be akonni ala ye jiya hada maden be yere abara nyuma kelaw da bara jugu kelaw ni ala ya bedo jahannaba kono ma mo sitono jiya be dan fembe anyuma kila na juguma kila ciden ka harisa salim bola konni ala ya bedo jahannaba kono ma mo sitono donya na ti jiya ko de yireda ede yire na ti jiya kono ala de dale de na ti jiya ade de tayiye na ye min kila wode be kuila foite alaka nin be nyumanke ni ma nyumanke ala bi sori jahannaba kono mi tonyo yire de yire kun tonyo o tabala la ko be latigre me suwabe e fana bulo e pi ala de taye beye na ye minke abode ke ni are yar janna da ye jannaba da yo kena tilenya de ni mo go mi bara nyumanke ala bi aka pasamanti faraka aka neman aka hinna kido arjanna kono sino shiga bara nyuma kila jumambe ni ka bara be shiga la shar janna adalla hadisa dola cedo asara ala batulabba ala ko in ka jon in ki don kar janna kono ni ka bara we ube ka neman in ka funan shari'a akon tigi Allah ndo arjanna kono ni ka bara we ako basitala ala ko malikaw man ne ala yenye fula min dama nema la jiya kono nye fulai nema na ka bara wayu pese ma fo to de nye fula nema na ka bara nyuma wayu pese
uyu pese nye fulan nye nema aya ka bara mu pese ko nka jobe chura kun jo arjanna kuno ni ka hinna ka hinna ni ka faso bandu arjanna kuno donc fo hada ma don kan nunu famu la tige ye pende me mote sigala jalagide jalagi bagati alam wa huwa yushal wala yushalu ala de be mo wonni kam mun na yenni ko mun na yenni ke me nyinin kali bagati ala la de mun na ala yendo ne do jahannaba kono ede yinda ede alla tigen kan o te fola yede ala de be be nyinin kan nyinin kali bagati ala la be kadan ninna e yere ka saga maralewo ni ya minaka kantige iya ada dibi ka kadu dombi jale ni ala kona yi hada made adam harin na yam be do jahannaba kono jalagi tala ala de taya nye amma nyere daire de anda janko ala toke ni minye nyumanke abaka faso manta faraka kido arjanna kono minye jugumanke ika jugumande bi la se jahannaba ma ala mi tono ngo jahannaba de nyere donto jahannaba kono be jonko ala fo law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashhabi sayri hari jahannaba de nyere be tinya di ala mallahara adonto jahannaba kono abafun antum be jiya kono doni ke bawo tumbe min fonye nantu nya lamme ka me ka ke antum te doya min niya ya ando naya kuma min fora ye jiya kono amode lamme amode me amode ke ire de bi ire jala ke donc latige be ala de ko be latige me sobe hada maden fana bolo hada maden kelen kele fule ni eyi kam manan ku tasisa ko ibe tamam beta duguta dola manan kum bi bolo uko karse bitami ko betani dugu masina ko dugu sira fula de be de sira do itara drop binkale kana ube bi ka bi kana fulo be minaila sira do ibe tara no e hakili sigila kasage foiti suroni ala sunna e tari yere bila sira jugula yi mina ki siriki kana fulo minina ilan kolon kolon korola ina na ki palon palon tonana ube jonjala bi yere de jarage la tige beke mais sira nyuma fori sira jugu fori mon nay tara ni sira jugu ye donc ala ka hakili man dama ninde la tige ka koy aka janto yere lay pias ko be sogoli chama na nyin kali chama la tige ko akaddu ali ibn abi talib ko al qadaru huwa shirrullah akol la tige ya alaka ko dudu alaka gundode la tige ya alaka gundode hada maden ki re kurusala alladhina yu'minuna bil ghaib mu'minu nyuma ye minye ala kola ni ala ko mi e ya do e ma do hakli asur hakli masur dala de inshallah wati sira subhanakallahumma rabbana bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk